Ilan? Isa-isa? Wala, okay. Oh, isa. Open ka naman isa. Ha? Open ka isa. Tonight, you want. Gano'n. Pwede si tatay. Ay. May gunting. Hindi, hindi, hindi. Ako, tinanay. Hindi mo ba natatakpan? Yung likod, di ba ganun yun, nakaharap? Yan. Ano, may needs. Wala. Wala. Ikaw naman. Mix, 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 mix. Wala maganda? Wala. Paano nga ba? Santi? Ito wala. Ilang ano? Ay, yun na. Paano nga ba yan? Ah. Hindi. Isa. Harap? Likod? Harap. Eh, di likod pala. Isang ganon? Ha? Hindi, harap. Harap pala. Sige na yan. Ayan ka na? Okay. Ayan, ano to? Right. Sobran. Ah, ito. Apat yata yun eh. Hindi. Ah, Kasi hindi. yung- Isa, ayun. Isa, dalawa, tatlo, apat. EX. Tatay. EX? Nakakuha Meron ka. Ano EX? EX. Oh. Ah, Ano yan? Ibig sabihin? Extra. Manginas. Ay, okay. EX. Nanti, ano sunod? Energy. Energy. Tepig. Pamcam. Puchiena. Ultra Ball. Wala na. Trainer ulit. Electric. Noivern. Isa pa pero reverse solo. Wala na. Ah, Reversolo. Ito. Pwede ko na i-stop? Hindi pa. Si Santi naman. Yung buong ano. Paano ko? Kukuha ko ng order. Ano na? I-hold mo lang dito. Dito naman. Ilan pa yan, oh? Hindi, stop mo. Stop. Tapos dito na lang nakaharap.